द्वारका मु देखि नै रो मा द्वापर जुगर वैज्ञानिक भारत वर्षर पश्चिम दिगर आरब सागर भितरे गोटे विराट पुर निर्माण कले द्वारकापुर। ये द्वारका पूर्व थिला कोन कुशस्थली तापर हैला द्वारका एबे होची गुजरात। ये द्वारका पुरर राजा के मु कहितरी ब्रह्मांड सार काई सार देखा जाउ नथि बहुत बसछन रीति जुगे साहित्य विधानी गाइबा। ये द्वारका पुरर राजा हले कृष्ण कृष्ण गदी राजा तांको द्वारकाटा को केमिति सजै छन तांको द्वारकार कोन अछि कोन नाही दुई विधा अलंकार आसीबे कवि सम्राट आसीबे अभिमन्यु एई दी जण कारुछ नाही आसीबे जदुमा ए तीन जण कानु कोन बोलुछ ये तीन जण आसीला परे तापर आगेबा कृष्ण हेते द्वारकार राजा हेचंती से कृष्ण केमिति आउ तांको राज्यर घटना कोन पवित्र भागवत कथा परम शास्त्र भागवत सी कोन नाय अछि नाई नाई अछि ना दुई विधार्थ कला ये गोचर नाही जो हिरे राग चोखी कवि सम्राट छंद गोचर नाही जो हिरे सौर शब्द श्रुति रे गोचर नाही जाइए शब्द श्रुति रे गोचर अछि चौर शब्द श्रुति रे हरे गोचर अछि चौर हरे शब्द श्रुति रे हरे गोटिए बित बिलाई बहु बित बिला सही रे गोटिए बित बिलाई बहु बित बिला सही रे ओडिया साहित्य केते कृष्ण पिला माने सुन भंज कहिले से द्वारका रे केही चोर नांती कोन बुझछंती चोर अछंती चोर केही नांती किंतु चोर अछंती श्रुति रे चोर शब्द केही काने रे श्रुति कहिले कान श्रुति कहिले सुनिबा केही काने रे सुनि नांती चोर शब्द किंतु श्रुति रे अछि चोर देखो बेदेरे चोर शब्द अछि किए ना संखासुर चोरी करि देला ब्रह्मांडर केमिति साहित्य मा ये केते पद साहित्य बेले तुम चित्त चांचल्य हो मु जाने छी कि बसम सा बापा धीरे धीरे वो से राज्य रे केई मध्य को नाम कोन थी पुण्य अछन समस्त बारिया रे फूल ऊपर मध्य इले मध्य को पहिले कोन बुझु मधु को पहिले भ्रमर से राज्य रे मध्य को कई नांती किंतु फूल ऊपर भ्रमर बसी मधुपान से राज्य रे सारे गणिका नांती द्वारका रे गणिका नांती देखो कवि को साहित्य विधार्थ गणिका कहले बेसिया किंतु समस्त मां माने गणिका को घोषारे घोषी छन मां माने सब बुझ पुराना कालिया बहु माने सब मुंडे रे जुड़ा बांधुथिले पुराना कालिया सासु बुढ़ी बहु मुंड खोली देला बे काले मुंड चूड़ पृथ्वी रे स्पर्श हबो गोटे मसिना सब पकई देबो बहु मुंड चूड़ खोइलो एबे तो एमिति काई यारे चुटी काटी चंदी जे ना बा ढेर खोड़ी कोन तुम ना ए पानी बोतल पानी ना को बाबा सत्यजित बारी ये को ना चिन्मय महा चालाकी चिन्मय और सत्यव्रत कल्याणकारी हंतु नारायण ये माने सत्यवान हंतु विद्यावान हंतु बोला आनंद एकबा
ଯା ଇଏ ପିଲାମାନେ ଭାରି ମାନେ ସାହସୀ ତୁ ଅଥିଲୁ ତୋରି ପିଲା ଭଳିଆ ହେଇଛନ୍ତି ତୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ମଣିଷ ୟାର ତିନିଟା ଯାକ ପୁଅ କେହି ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କଲେ ଛାଣ୍ଟୁକା କରୋନା ବେଳେ ପାସ୍ କରୋନା ବେଳେ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କଲା 17 ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ବାହାଘର କଲା ଏଇଟା ମଣିଷଟା ତୁ କାହିଁ ବାହାଘର କରୁଛୁ ଆମ ଗାଁରେ 7,000 ଲୋକ 7,000 ଲୋକ ତୋ ଗାଁରେ 7,000 ଲୋକ ମୋର କଣ ଅଛି ସମସ୍ତ ଖାଇ 7,000 ଲୋକ ତୋ ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଭୋଜି ଖାଇ ଏବଂ ପଲିଥିନ ଘରକୁ ଆଣି ପଲିଥିନ କାହିଁ ଆଣିଛୁ ବସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଏ ଦୋଷ ଭିତରେ ଅଛି ତେଣୁ ତୋ ପୁଅ ବାହାଘରକୁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ନ ଡାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବେ ତୁ କହିଲୁ 7,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଜମି ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ ଏମିତି କୌଶଳ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା କରୋନା ଟାଇମ୍ ସେତେବେଳେ କେହି କାହା ଘରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ ତୁ ସେଇ ସମୟରେ 17 ବର୍ଷର ପୁଅ ବାହାଘର କରିଦେଲି ଭୋଜି କରୁନାହିଁ ରୋଷେଇ ହେଇନାହିଁ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ 3 ଥର ଡାକିଦେଲେ କେହି ଆସିଲେନି ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଯାଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଗର୍ଜନ କଲୁ ମୁଁ କହିଲି ଯିବାକୁ ଆଚ୍ଛା 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 ମାଛ ଦେଉଛନ୍ତି କଣ ମାଛ ତରକାରୀ କରିଥିଲୁ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେହି ଆଚ୍ଛା ପୁଅ ବୋହୁ କଣ ଭଲରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢିଆ ପିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କଣ 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 ନାତିଟିଏ ହେଇଛି ହଁ ନାତିଟିଏ ହେଇଛି ଏଇଟା 5 ପଇସା ଡାକି ନଚେଇ ଦବ ତୋ ଜୀବନରେ କାହାକୁ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଛୁ ସେଦିନ କଟକରେ ବଦଲେନି ବଦଲେ ଏଠି ଯେତେ ମା ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ବସିଛ ମା ମାନେ ସବୁ ଜୁଡାରେ ଖୋସନ୍ତି ଜୁଇ ଫୁଲର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ଗଣିକା ବେଶ୍ୟାର ଅନ୍ୟ ନାମ ସେ ରାଜ୍ୟରେ କେହି ବେଶ୍ୟା କିନ୍ତୁ ମା ମାନେ ଖୋସାରେ ଜୁଇ ଫୁଲକୁ ଖୋସନ୍ତି ବେଶ୍ୟା ଅଛି ବେଶ୍ୟା ନାହିଁ ବିଟପି ଅଛି ବିଟପି କହିଲେ ବେଶ୍ୟା ବିଟପି କହିଲେ ଗଛ ନା କାହିଁକି ବିଟପି ନା ବିଟ କହିଲେ ଚେର ଦ୍ୱାରା ସେ ରସ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁ ଗଛ ଅଛି ବିଟପି ଅଛି ଇଏ ଗଲେ ଭଞ୍ଜ ଆସିବେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହା ତାପରେ ଯଦୁମଣି ଆସିବେ କହିଲେ ଖାଲି ଏମିତି ରାଜ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ 5 ଘଣ୍ଟା ସେ ହେଲେ ବାଘ ହବନି ମୋ ମା ଲେଖିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅଭିମନ୍ୟୁ କଣ ଲେଖିଲେ